Danas nam je divan dan, zajednici rođendan. Živela i puno otpora pružila. Srećan nam drugi rođendan. Prva online baštovanska zajednica Trag biljke uspješno je završila svoju 2022. godinu. Kao koordinator Trag biljke u narednim minutima predstavit ću vam presjek svih informacija koje su zanimljive za 2022. godinu. YouTube stranica je u toku 2022. godine ostvarila sljedeće rezultate. Kreirano je ukupno 120 videomaterijala u oblasti biobaštovanstva. Cjelokupni videomaterijal pregledan je 1,6 miliona puta. Ostvareno je 150.000 sati pregleda materijala, što je ekvivalentno 6.291 danu ili vremenskom periodu od 17 godina. Na stranicu se tokom 2022. godine pridružilo novih 9.000 pratioca. Viber zajednici je u toku 2022. godine pristupilo 103 nova člana iz različitih gradova, mjesta i sela u regiji i svijetu koji su postavili svoje bašte prema projektima Trag biljke i mentorskom nadzoru Biljane Banović. Pristup Viber zajednici omogućen je i ove 2023. godine, a sve informacije možete dobiti na našem e-mailu ili u inboxu Facebook stranice Trag biljke. U okviru YouTube stranice krajem 2022. godine aktivirana je i YouTube zajednica u kojoj članovi putem simbolične mjesečne pretplate ostvaruju mogućnost dobijanja osnovnih informacija o baštovanstvu. Na taj način omogućeno je svim baštovanima koji nisu članovi Viber zajednice dobijanje osnovnih baštovanskih informacija tokom sezone. Sa Biljanom i Goranom sarađujemo već nekoliko godina i odavno to više nije saradnja, već prijateljstvo. Kad su nas prije 2 godine pitali da li želimo u novi projekat sa njima, nismo se uopšte dvoumili. Mi smo oni kuhari koje ne vidite, ali vam spremamo jela od biljinih biosirovina. Tako bi mogli nazvati naš rad na montaži epizoda koje Biljana snima na svom imanju. Sve to radimo timski, savjetujemo se međusobno da bi epizode bile što korisnije za gledaoce kanala. Mi svoj doprinos zajednici dajemo šireći znanje Traga biljke putem YouTube kanala. Mnogo nam znači prijateljstvo koje imamo sa njima, jer kako Biljana nedavno reče, ja ne bih mogla nikome drugome da dam taj materijal u ruke osim vama, jer samo u vas imam povjerenje. Sretan rođendan, živjeli! Trag biljke je najmasovniji pokret otpora u regionu. Pratiti tragove znači pružiti svoju šaku otpora. Zamišljena je kao virtualna kuća koja je podeljena na 6 tematskih soba. Ja sam u prošloj sezoni održala 4218 besplatnih konsultacija za članove zajednice. To je moj doprinos planeti. Šta ste vi uradili za planetu u prošloj sezoni? Dobar dan, ja sam Bojana Svalina, živim u okolici Križevaca i član sam zajednice Trag biljke godinu dana. Imam 54 godine i gradska sam žena koja se prije godinu dana doselila na selo i ništa nisam znala o uzgoju biljaka, ali baš ništa, i bila sam izgubljena i nisam znala odakle krenuti. Prije toga sam pratila Biljanu Banović i nekako mi je bilo prirodno da se njoj javim za pomoć i podršku i tako sam u stvari saznala i za zajednicu i uključila sam se u zajednicu i što sam u stvari kroz nju dobila i što mi je ona dala. Teško je to
opisati možda sve riječima, ali evo pokazat ću vam konkretno. Ovo je moja domaća vegeta. Sama sam uzgojila, sama sam napravila, a ništa o tome nisam znala. A ovo su moji domaći ukiseljeni patliđani. Zamislite, uzgojila sam patliđane. Nisam ni znala kako izgleda ta biljka. A sada imam čak i prerađevinu. I sve to, svi ti recepti su došli iz zajednice. Svo to znanje kako to uzgojiti su došli iz zajednice. Sva ona ljubav i dijeljenje i podrška, ono kad pokažeš plodove, su došli u zajednice. A vidite moj ciklu. Vidite, ukiseljena. Dakle, i recept za kiseljenje, sve u zajednici. I recept za bundevi namaz. Moja vlastita bundeva, uzgojena mojim rukama, i namaz kojim hranim svoju obitelj. Sve je to došlo iz zajednice. Zajednica je dala informacije, dala je podršku, dala je suradnju, dala je ideje, dala je ljude, dala je dobro jutro zajednicom. Svako jutro se pozdravljamo sa dobro jutro. Imaš nekoga kome možeš poželjeti dobro jutro. Imaš nekoga s kojim dijeliš ljubav prema prirodi, s kojim surađuješ i uz kojeg rasteš, postaješ bolji čovjek, spoznaješ ljude. Ovo je naša šaka otkora, ovo je naša bašta, ovo je naš doprinos da očuvamo našu zemlju, ovo su naši proizvodi iz našeg biouzgoja, ovo su naši novi kreveti za novu sezonu. Ja sam Gordana Bojanić iz Biobaštinara, mi smo na platformi Trag biljke već dugo. Pripadamo toj zajednici, volimo je, učimo, rastemo zajedno s njom. Svaka nam je sezona drugačija, bolja, uspješnija. Mi smo nekako nenadano došli u taj trag biljke i zahvalni smo i volimo ga i učimo neke prave vrijednosti koje možda više se ne cijene, a to je da si pomažemo, da jedni druge tješimo, da jedni druge podstičemo, da naučimo da budemo zahvalni, da se radujemo nekim malim stvarima, da te naše biljke njegujemo i volimo, da širimo našu zajednicu. Moje ime je Renata, to što vidite je moj vrt, a ovo sam ja. Moja vrtlarska priča započela je prije malo više od 2 godine. Nisam ni znala ni kako, ni od kuda krenuti i slučajem ili sudbinom naišla sam na Trag biljke, platformu i ljude koji dišu i žive u skladu sa prirodom, koji tako uzgajaju svoju hranu i zapravo u toj zajednici pronašla sam sebe. Stekla sam neprocjenjivo iskustvo i naučila ono što zapravo mislim da nikad ne bi mogla sama naučiti. Njezini začetnici i njezini nositelji nepresušni su izvor pozitivne energije, motivacije, znanja i radosti. I ono što učimo na platformi nije samo biovrtlarstvo, već i način života u skladu sa prirodom. Shvatila sam da sam gledala svijet oko sebe potpuno pogrešnim očima i naučila sam da su zapravo i priroda i tlo naši suradnici, naša podrška i naše utočište. Zapravo ne postoje štetnici, već samo bića koja isto tako traže svoje mjesto pod suncem i predatorski lanac je nešto što tek treba naučiti i poštivati. Isto tako naučila sam da ne postoji korov, nego resursi. I u vrtu zapravo imamo puno više hrane nego što mislimo i za taj predatorski lanac i za svoje biljke i za sebe. Mogu reći da su mi se zapravo oči širom otvorile i postalo mi je jasno da sam i ja zapravo dio tog lanca. Moje biljke su moje i ja sam isto tako njihova. Ta predivna i nesebična podrška zajednice Traga biljke i znanje koji se svaki dan stječe poklon su koji zapravo može svoj izvor samo imati u potpunoj i dubokoj ljubavi i razumijevanju prema ovoj našoj jedinstvenoj prekrasnoj planeti koja je dom svih nas. U prostoru gori vatra. Februar je mesec, sečko. Suve grane biljaka, drveća, greju me i ove zime.
blagodarim lepo. Utisak je prva hrana. Uravnoteženost inteligencije i ljubavi, onoga što radi intelekt u sprezi sa osjećanjima, u stvari emocijama, mi se izražavamo dajući i primajući znanje u ljubavi i ljubav sa znanjem o zemlji, o tlu koje nas drži i hrani. Padao sam godinama po njemu u pokušajima i nejasnoći ne znajući za nju. I pre 2 godine, na rođenju prve online baštovanske zajednice, pod pokroviteljstvom Traga Biljke, Biljana Banović me uvela u stvarni svet sa bezbroj milijardi stanovnika u tlu i iznad tla. I sada hodam radosno za tragom biljke sa čistim osjećajem oplemenjenog, poput oprašenog cveta i kako nama naša biljka kaže, oplanećeni baštovani. Oplanetite se ljudi. Neka je srećan 2. rođendan ove 2023. i neka se svake godine u ljudima bude novi baštovani u skladu sa prirodom. Za mene ulazak u zajednicu Trag biljke je došao kao neka prirodna nadogradnja, obzirom da oduvijek nastojim da živim u skladu sa prirodnim principima, koliko je to uopšte moguće nekome ko živi u gradu. Međutim, nikad nisam uzgajala svoju hranu i kada sam vidjela Biljaninu objavu i poziv za nove članove, nisam dugo čekala. Kad sam ušla u zajednicu, nisam ni sanjala da me tamo čeka daleko više od uputstava kako da uzgojim povrće i voće po biološkim principima i metodama. Tu sam upoznala ljude koji sa ogromnim žarom uzgajaju svaku biljku, trče u svoje bašte po svim mogućim i nemogućim vremenskim uslovima, bez obzira na posao i ostale obaveze. Ti ljudi zaista s ljubavlju i zahvalnošću njeguju taj komadić zemlje koji im je povjeren i niko od njih ne uzima od zemlje, a da nije dao zauzvrat. Tako da sam uz njih za kratko vrijeme doživjela potpunu transformaciju. Postala sam svjesnija živog svijeta oko sebe i naučila još više da ga cijenim. U nekom trenutku sam osjetila da se vraćam tamo gdje pripadam, da se vraćam kući. Zahvaljujući tragu biljke, ja koja nikad ranije ništa nisam posijala, uspjela sam da na potpuno prirodan način dođem do rezultata i to bez mehanizacije, bilo kakve hemije i ostalog što se danas uglavnom koristi. Naravno, nije mi sve uspjelo što je bilo u planu, ali sam ubrala daleko više nego što sam očekivala. Bilo je i dosta izazova, ali nikad nisam bila sama. Iza sebe sam imala fantastičnu mentoricu Biljanu i ostatak moje baštovanske porodice, sve te divne ljude koji su uskakali na svaki moj panični vapaj. Pomagali su, savjetovali, hrabrili svaki put kad sam mislila da nisam spremna, da nisam dorasla tome u što sam se upustila. Jedna od najvažnijih stvari koje sam dobila u ovoj zajednici je to što sam naučila kako da budem dio prirodne cjeline. Kako da ne narušim prirodni sklad kad zakoračim u svoju baštu. Naučila sam kako da svoje biljke, a i sebe nahranim sa resursima oko nas. Dosta sam proširila svoje znanje o jestivom samoniklom bilju oko nas i uopšte o živom svijetu oko sebe. Zamislite jednu pjesmu. Zamislite note koje vas miluju i zamislite pjesmu koja u svakom otkucaju srca i u svakom uzdahu i izdahu.
Zamislite pjesmu koja hrani dušu, hrani srce, hrani tijelo. Pjesmu koja grije. Zamislite pjesmu koja čini da niste usamljeni, koja ohrabruje i boji vaš pogled. Zamislite pjesmu koja vas inspiriše, voli i uči voljenju. Zamislite pjesmu koja vas ohrabruje dok ste okruženi tamom, osvjetljuje ljubavlju. Zamislite da melodija u um pada kao sjeme u zemlju, isklija kao želja u srcu i kao moranje u duši. Zamislite pjesmu koja skida okove i oslobađa grudi. Zamislite pjesmu koja se širi i prožima. Zamislite pjesmu koju čuju biljke, životinje, mikroorganizmi, sve na svijetu. Samo zamislite. Znate onaj osjećaj kada vam srce pjeva? Onako da se radujete krtičnjaku, onako da se radujete glizdi. Znate onaj osjećaj kada imate svoju kuću, svoj dom, sigurnost i podršku, a znate ga sigurno. Zamislite da onda kada vam je najteže imate utočište i nadu. Samo zamislite. Dobar dan svima, moje ime je Irina Budovalčev, dolazim iz Banata, iz Ostojićeva, a posljednjih 20 godina živim u Beogradu. U zajednicu Trag biljke sam ušla pre nepunih godinu dana, u martu će biti tačno godinu dana, sa projektom mešovitog biovoćnjaka. Motivacija za ulazak u zajednicu jeste bila učenje i postizanje onoga za šta su me mnogi ubeđivali da nije moguće. Znači, ja sam voćar, kako Biljana voli da me predstavi, odnosno poštovan bez bašte za sada, kako ja volim da kažem. Tu sam da naučim i da se pripremim za trenutak kada će biti moguće da imam svoju baštu. Zajednica je fenomenalno mesto na kom su se našli istomišljenici, ljudi koji dele iste vrednosti, stavove, principe zdravog života, ljudi koji žele da žive u skladu sa prirodom, zajedno sa prirodom i svim živim bićima u njoj. Mesto nesebičnog deljenja informacija, radosti, uspeha, neuspeha, recepata. To je moj fah, da tako kažem, mesto na kom sam najaktivnija. Jako volim da kuvam, da delim recepte, savete vezane za domaćinstvo. Zajednica na mene deluje zaista blagotvorno. Neopisiva je radost i sreća biti u zajednici sa ljudima koji dele iste vrednosti, iste poglede na svet, na okolinu, na resurse, na budućnost. Zajednica je mesto gde ljudi nesebično dele svoja znanja, iskustva, uspehe, neuspehe, mesto prepuno iskrene, istinske podrške i mesto gde se osjećam sigurno da budem ono što jesam. Zajednici Trag biljke i divnim ljudima koji je vode na čelu sa Biljanom Banović priključila sam se negdje krajem srpnja 2022. godine. U zajednicu sam prvenstveno ušla sa ciljem da pokušam napraviti svoj vrt koji sam nešto malo obrađivala zadnje 2-3 godine, ali ne baš sa prevelikim uspjehom. To je bilo naravno na klasičan način. Projekt sam naravno dobila, odnosno napravljen mi je, ali uz projekt u zajednici se dobije puno toga više. Biljana je zaista žena koja nesebično dijeli svoje znanje, a ima ogromno znanje. Ja nisam baš dijete grada, znači od uvijek sam imala od malena doticaj sa zemljom, jer roditelji su se bavili poljoprivredom, međutim to me baš tada nije pretjerano zanimalo i kad bi mi mama rekla da idem s njom opljeviti vrt, nisam baš bila presretna oko toga. Naravno, s godinama se čovjeku neki prioriteti malo pokrenu i ulaskom u zajednicu Trag biljke ne samo da sam dobila mogućnost napraviti svoj vrt, nego sam dobila mogućnost da proizvedem svoje vlastito sjeme, da učim o svim biljkama, o svemu što nas okružuje, o resursima i zaista nakon ulaska u zajednicu gledam na prirodu oko sebe sasvim jednim drugim očima.
i kad šećem gledam šta raste, koje biljke bi mogla upotrijebiti za svoj vrt. Mnoge od njih još upoznajem i zaista me to sve to jako, jako veseli. Rad sa biljkama i sa zemljom mi naročito pomaže, u stvari djeluje mi kao odmor od posla koji redovno radim, tako da mi je to jedna velika antistres terapija. Što sam? Tko sam? Ja sam samo sanjar čiji pogled gasne u magli nemli. Kako vidim budućnost zajednice? Vidim ju poput drveta sa sigurnim i dubokim korijenjem koje je visoko i debelo i širi daleko, daleko grane slobodno i na nekoj razini inicira sve one koji žele živjeti u suradnji sa kompletnim biljnim i životinjskim svijetom, da se volimo, surađujemo, podržavamo, da se ne iskorištavamo, nego da u stvari omogućujemo staništa jedni drugima, da živimo slobodno, sretno, da svako radi svoje. Tako vidim zajednicu, da će to ljudima dati, da će se širiti i da će čitavu planetu time inicirati ili u ljubavi podržati. Eto, to želim svima i to želim zajednici Trag biljke i čast mi je da sam dio nje i pozivam sve vas da se uključite u takvu zajednicu. Ovo nam je jesen jasna. Naše biljčice pod ovim snijegom su šuškane, tako kaže naša mentorka, da se ništa ne brinemo, da im nije hladno, da se one lijepo razvijaju. Ovo su novi perma modeli, dobro nahranjeni, dobro gređeni, čekaju tu novu sezonu, proljeće nam se približava. Inače, mi kao biobaštinari smo tu već drugu sezonu, koja se već sad će se uveliko razlikovati od prošle, bit će bolja, bit će bogatija, bit će interesantnija. To znanje koje mi stičemo svaki dan je neprocjenjivo, je nezamjenjivo, je jednostavno čudesno. Ta energija koja vlada na toj našoj grupi, ta razmjena informacija, tih dobrih vibracija, znači ne vraćamo se nekim vrijednostima koje u modernom svijetu više nisu na ciljene. To su zahvalnost, to je saradnja, to je empatija, to je zajedništvo, to je zajedničko radovanje i uspjehu. I kad je neuspjeh, da se tješimo. To je onaj rast koji smo mi na neki način narasli u ovoj našoj zajednici i radujemo se toj našoj proslavi rođendana i želimo da nas bude još više, da se ta naša svijest produbi, da malo stanemo i vidimo da možemo da nešto promijenimo, a to je da počnemo od samih nas, pa onda da to širimo dalje. I sretan nam rođendan, da ih bude još puno i da nas bude još više. Živjeli. Pozdrav svim baštinarima. Posebno se zahvaljujemo zajednici Trag biljke kojoj mi pripadamo. Sigurna sam da će glas ove zajednice odjekivati sve dalje i dalje, da će ona biti sve brojnija i brojnija i zapravo ići jedinim mogućim putem iskre koja će zapaliti sve veću i veću vatru ljubavi i borbe za ovu našu planetu, za tlo, prirodu, sva živa bića i u konačnici i nas same. Eto, želim još samo poželiti sretan rođendan ovoj predivnoj inspirativnoj zajednici, platformi i još puno plodonosnih rođendana. Budućnost. U budućnosti Trag biljke vidim kao ogromnu vojsku baštovana koji su naučili da čuvaju planetu Zemlju
našu majku hraniteljku. Baštovansku zajednicu Trag biljke, koja čovečanstvo hrani znanjem i ljubavlju u duhu altruizma, gde svaka jedinka baštovanska ispravno razlikuje dobro od lošeg, lepo od ružnog, tako lako, nenaporno, kao dan i noć. Trag biljke je jedna ozbiljna zajednica koja raste iz dana u dan. Mislim da je ovo jedan od onih pokreta koji zaista imaju potencijal da promijene sve oko sebe. Nije to samo grupa nekih baštovana. To je jedan ogroman val koji je preplavio region i mislim da se opasno uputio prema ostatku Evrope. I ono što ja znam, ova pjesma će da putuje svijetom i da grije srca. Baš kao što to zmaj Jovo Jovanović kaže. Pesmo moja zakiti se cvijetom. Pesmo moja zamiriši svijetom. Moje ime je Danka Miljević. Na tragu biljke sam od 2018. godine i jedna sam i od biobaštinara Banja Luka sa sopstvenom baštom od prošle godine i neznatnim dijelom notnog zapisa jedne velike pjesme. Biobaštinari su Banja Lučka zajednica u sklopu platforme Trag biljke. A ova pjesma će zaista da miriše svijetom i miriše ljubavlju. I smatram da ovakva priča mora da zaživi, mora da raste, da naraste, da se proširi, jer nećemo uspeti drugačije. Nećemo uspeti da sačuvamo sebe i planetu i ono što nam je važno. Zajednica sigurno sam ima veliku i svijetlu budućnost i mislim da će se raširiti ne samo tu po našem susjedstvu, već i jest u stvari i na drugom kontinentu i da će to s vremenom ići sve dalje i sve više jer ljudi koji su zaslužni za uopće formiranje zajednice su vrlo, vrlo veliki entuzijasti i ljubitelji biljaka. Sad kad smo gotovi sa tim snimanjem koje je bilo veoma stresno, berem svoj kupus i idem kući da pravim ručak. Treba mi samo možda evo. Ima i za mene, i za pužića, i za glistice, za sve. Sve ovo je, vjerujem, dovoljan razlog da nas se pridružite u 2023. godini. Dobrodošli. Pada sneg i duva vetar, ali ova sveća nesmetano gori. Tako je i online zajednica Trag biljke Prava Buktin.